अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, बिलाशुबा कोई इंसान कितना ही गुनहगार, कितना बड़ा काफिर और सरकश ही क्यों ना हो, हर इंसान को जिंदगी में एक न एक बार सुधरने और सही रास्ते पर आने का मौका जरूर मिलता है। जिंदगी में कभी ना कभी उसके सामने सच्चाई जरूर आती है। बाज लोगों को तो एक से भी ज्यादा मौके मिलते हैं। फिर ये उसकी मर्जी है कि वो इस सच्चाई को स्वीकार करता है या नहीं। इसीलिए कल कयामत के दिन कोई काफिर, कोई गुनहगार ये नहीं कह सकेगा कि मुझ तक तो पैगाम पहुंचा ही नहीं था, मुझे तो कभी सीधे रास्ते पर आने का मौका ही नहीं मिला। आज हम जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, उसे भी जिंदगी में ऐसे ही एक बार सही रास्ते की तरफ हिदायत मिली और उसने हक की इस पुकार पर लब्बैक कहते हुए उसे फौरन कबूल कर लिया। तो आइए चलते हैं असल वीडियो की जानिब। मेरा असल नाम क्रिस्टियानी था, लेकिन बचपन में बहुत बीमार रहती थी। लोग कहते थे कि शायद नाम ही भारी है। उस जमाने में यह बात आम थी कि नाम का असर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। एक रिश्तेदार थी जो रूहानी इल्म वगैरह रखती थी। उन्होंने भी कहा कि नाम बदल दो। यूं मेरा नाम बदल कर सिंटा रख दिया गया और फिर जिंदगी इसी नाम से आगे बढ़ती रही। वालिद नियाज के थे और वालिदा चाइनीज मैदान थीं। मेरे पापा कट्टर ईसाई थे और मामा बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखती थीं और कुछ बुत तरीके आज भी करती थीं, जैसे खुशबू जलाना और इबादत रसूमात वगैरह। बचपन से ही हम सब बहन भाई इसी माहौल में पले बड़े, मगर मैं हमेशा से बाइबल पढ़ने की ज़्यादा शौकीन थी। हर सुबह मेरा एक मुराकबा और मुताले का वक्त होता था, मगर सच कहूँ तो जब अक़ली तौर पर बाइबल को परखती, तो उसमें कुछ बातें मुझे हमेशा मुतज़ाद लगती थीं। लेकिन मैं खुद को ही कम इल्म समझकर खामोश हो जाती थी कि बाइबल गलत नहीं हो सकती, मेरे अंदर ही समझ-बूझ की कमी है। मेरी पहली शादी एक बुद्ध मत के पैरोकार शख्स से हुई। शादी के बाद मैं 2007 में जकार्ता आई। उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था। मैं अपनी चच्ची के घर रहती थी। मेरा साबिक शौहर पहले बुद्ध मजहब में था, लेकिन शादी के लिए वो ईसाई हो गया। वो खुद भी चर्च जाकर बाइबल की तालीमात सीखता और मुझे भी बाइबल की तालीमात देता रहता था। शादी के बाद मुझे जल्दी एहसास हुआ कि घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आती जा रही हैं। मैं कमाती भी थी और घर के काम भी करती थी, और वो वक्त के साथ ज्यादा हुक्म चलाने वाला बनता चला गया। घर में झगड़े बढ़ने लगे, मगर मैंने चर्च जाना नहीं छोड़ा। मैं वहाँ गाती भी थी, मैं वहाँ सॉन्ग लीडर थी। हत्ता कि एक साल बाद चर्च की खजांची भी बना दी गई थी। मेरा पहला चर्च प्लम्बिंग में पेंटिकॉस्टल चर्च था, जिसने हमें मजहबी तौर पर बहुत संजीदगी से रहनुमाई दी। जकार्ता में भी मैंने पेंटिकॉस्टल फिरके का ही चर्च तलाश किया। बड़े चर्चों ने तो हमें बिल्कुल अहमियत न दी, लेकिन एक छोटा सा चर्च था जिसमें घर जैसी अपनायत थी, मैं वहीं शामिल हो गई। 2013 से लेकर 2022 तक तकरीबन 9 साल मैं उसी चर्च से वाबस्ता रही। मैं नौजवानों की रहनुमाई भी करती थी और मेरा नज़रिया था कि दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होना ही असल इबादत है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतनी सरगर्म ईसाई होने के बावजूद मेरे दिल में इस्लाम की तरफ रग़बत कैसे पैदा हुई? इसका जवाब मेरे घरेलू मसाइल में छुपा था। मैं दुआ करती थी, मगर खुद को कसूरवार महसूस करती रहती थी। मैं हमेशा पाक रहने की कोशिश करती, मगर दिल के अंदर एक बेचैनी थी। इसी अरसे में मेरी मुलाकात कुछ मुसलमानों से हुई। पहले पहल मैं उनसे बहस करती थी, ख़ास तौर पर इसलिए कि मेरे माज़ी में एक मुसलमान दोस्त रह चुका था, लेकिन उससे दोस्ती करके भी मेरे ईमान में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मेरा पहला मुसलमान दोस्त कोई बहुत ज़्यादा बाअमल मुसलमान नहीं था और ना ही वो मेरे अकीदे पर असरअंदाज हो सका। एक और मुसलमान दोस्त मुझे जॉब के दौरान मिला। वो तो इतना आगे बढ़ गया कि मेरे साथ चर्च की सरगर्मियों में शामिल होने लगा। वो भी अपना धर्म छोड़कर ईसाई होने की बात करता था। मैं उन दिनों तलाक लेकर अपने शौहर से अलग रह रही थी। अगरचे मेरा ईसाइयत से ताल्लुक कमज़ोर हो चुका था, मगर इसके बावजूद मैं इस्लाम पर बहुत ज़्यादा बहस किया करती थी।
ایک مسلمان کلیگ سے اکثر مذہب پر بات ہوتی رہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے ایک جاننے والے عیسائی لڑکے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں ہنس پڑی۔ یہ ضرور کوئی کمزور ایمان والا ہوگا۔ مگر پھر ہماری بحثیں بڑھتی گئیں اور ہر بحث آخر میں ٹرینٹی پر آ کر رک جاتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھتا تھا، مسیح اصل میں کون ہے؟ میں پورے یقین سے جواب دیتی، وہ نجات دینے والے ہیں۔ میں بائبل سے وہ عبارتیں پڑھ کر سناتی کہ باپ کے پاس کوئی نہیں پہنچ سکتا مگر میرے ذریعے۔ میں اوریجنل سن پر ایمان رکھتی تھی کہ آدم کی غلطی کے بعد سب انسان گنہگار پیدا ہوتے ہیں اور نجات صرف یسوع سے ہے۔ مگر وہ بہت نرم لہجے میں گہرے سوال کرتا، اگر خدا ایک ہے تو باپ، بیٹا اور روح القدس تین کیوں؟ یسوع باپ سے دعا کیوں کرتا ہے؟ ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی اے اللہ تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں کہا؟ اگر خدا معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے کے لیے اسے انسان بن کر آنے کی کیا ضرورت؟ پھر وہ سوال جو میرے دل کو ہلا گیا، اگر یسوع سارے انسانوں کے گناہ کے لیے آئے تھے تو موسیٰ، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے گناہ کس نے معاف کیے؟ وہ سب تو یسوع سے پہلے گزر چکے تھے۔ تو جو لوگ یسوع سے پہلے دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کیسے ہوگی؟ یہ سوال میرے اندر کہیں گہرائی میں اتر گئے۔ میں سوچنے لگی کہ شاید خدا اتنا عظیم ہے کہ معاف کرنے کے لیے کسی پیچیدہ رستے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلام میں تو اللہ کی رحمت اور انصاف دونوں کا توازن صاف نظر آتا تھا۔ یہیں سے میں نے اسلام پر تحقیق شروع کی اور یہیں سے میرے دل کے دروازے کھلنے شروع ہوئے۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ اگر کچھ نیا سیکھنا چاہو تو پہلے اپنے ذہن کو خالی کرنا پڑتا ہے، جیسے پانی ڈالنے سے پہلے گلاس خالی کیا جاتا ہے۔ میرے دوست بھی یہی کہتے تھے کہ جب تک ذہن پچھلے منفی خیالات سے بھرا رہے گا، نیا علم دل میں جگہ نہیں بنا سکے گا۔ تو میں نے یہی طریقہ اپنایا اور رفتہ رفتہ میرے دل میں ایک عجیب سی تڑپ پیدا ہونے لگی۔ وہ تڑپ تھی اسلام کو جاننے کی تڑپ۔ شاید یہی میری تبدیلی کی پہلی لکیر تھی۔ اسی دوران میرا سامنا مذہب آسمانی کے تصور سے ہوا۔ ایک بار مجھے چرچ جانا پڑا کیونکہ ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہاں کی عبادت میں جب گاڈ باپ، گاڈ بیٹا، گاڈ روح القدس اور ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کا ذکر ہوا تو میں نے فوراً محسوس کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ آخر وہ بھی تو اسی اللہ کے بندے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ اگر سب طاقت ایک ہی ذات سے ہے تو پھر یہ فرق کیسا؟ اس وقت میں چرچ میں گیت بھی گاتی تھی اور سانگ لیڈر بھی تھی، مگر دل میں الجھن دن بہ دن بڑھ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں دل سے چرچ کی خدمت نہیں کر پا رہی۔ پہلے میرا مقصد ایمان کو مضبوط رکھنا اور دوسروں کی رہنمائی کرنا تھا، مگر اب دل جیسے جیسے بدل رہا تھا، میں سوچتی رہتی کہ میں کون ہوں، میں کیا چاہتی ہوں، کیا میں عیسائی رہوں یا مسلمان بن جاؤں؟ یہ سوال در حقیقت میرے اندر ہلچل مچاتے تھے۔ ایک رات میں نے تہجد کے وقت گاڈ باپ، جو کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا گاڈ تھا، اس سے سوال کیا، سچ کیا ہے؟ کیا یسوع واقعی خدا ہے؟ اسی عرصے میں مجھے چند عجیب مگر گہرے روحانی خواب آنے شروع ہوئے۔ پہلے میں نے ایک بڑے چاندی کے صلیب کو دیکھا جو سنہرے سے مائع میں ڈوب کر غائب ہو گیا۔ میں نے اسے دل میں ایک علامت کی طرح رکھا، جیسے کہ کوئی اشارہ ہو، مگر میں نے فیصلہ مؤخر کر دیا۔ پھر میں نے ایک نیلا آسمان، ایک ندی اور عربی حروف دیکھے جن کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا۔ آخر میں نے ایک مسجد اور خوبصورت باغات دیکھے اور دل میں محسوس ہوا کہ وہاں تک جانے کا رستہ نماز ہے۔ ناظرین، آپ سے ایک درخواست یہ بھی کہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیا کیجیے کہ آپ کس قسم کی ویڈیو زیادہ پسند کرتے ہیں، تاکہ ہم ویسی ہی ویڈیو زیادہ بنائیں، اور ہماری طرف سے کسی چیز میں کمی ہو تو ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔ میں نے نماز سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک دکان سے نماز کی چھوٹی سی کتاب خرید لائی، اتنی چھوٹی کہ میں اسے آسانی سے چھپا سکتی تھی۔ میں نے اسے کار کی سیٹ کے نیچے رکھ دیا تاکہ میرے گھر والے نہ دیکھ سکیں۔ پھر ایک دوست کے ساتھ استقلال مسجد گئی۔
उस वक्त गले में सलीब भी लटकी हुई थी, हिजाब भी नहीं पहना था, मगर दिल में एक अजीब सी हिम्मत थी। मस्जिद में वज़ू सीखने की कोशिश में मुझे थोड़ी मुश्किल का सामना हुआ। एक खातून से कहा कि मुझे वज़ू सिखा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि वो मसरूफ़ हैं। एक ने कहा मुझे जल्दी जाना है। मैं शर्मिंदा भी हुई, मगर रुकी नहीं। आखिरकार एक मेहरबान खातून ने मुझे पूरा तरीका सिखाया, मुंह, हाथ, पाँव, सब कुछ। जब मेरा वुज़ू मुकम्मल हुआ तो मेरे अंदर जैसे कोई गिरह खुल गई, एक सुकून, एक नरमी और एक रोशनी का एहसास। फिर मैंने पहली बार मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की हिम्मत की। जमात के साथ नहीं पढ़ सकी, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले मैं खुद सीखूं, समझूं और दिल से पढ़ूं। मुझे यकीन तक नहीं था कि मैं सही कर रही हूं या नहीं, मगर नीयत खालिस थी। मैं चाहती थी कि इस मस्जिद में दाखिल हो सकूं, जिसे मैं बाहर से देखकर तरसती रही थी। नमाज के बाद जब मैं घर लौटी तो दिल बहुत हल्का था। मैंने सलीब छुपा दी और घर वालों से कहा कि वो टूट गई है। मैंने नमाज की मश्क जारी रखी। वुज़ू के पानी की ठंडक, सजदे की मिट्टी की खुशबू, अल्फाज का वज़न, ये सब कुछ मेरे दिल पर उतरने लगा। मैं अल-फातिहा और इखलास पढ़ती थी और हर लफ्ज़ जैसे दिल को झंझोड़ कर रख देता था। एक दिन फिर मुझे एक और रूहानी ख्वाब दिखाई दिया। एक बहुत बड़ा सूरज ज़मीन के इतना करीब कि जैसे मस्जिद को छू रहा हो। उस लम्हे मुझे क़यामत की हकीकत पहली बार शिद्दत से महसूस हुई। मैंने समझ लिया कि ये दुनिया आर्ज़ी है और अल्लाह वाक़ई एक है, वही जो सबका खालिक है। और फिर मैंने पहली बार दिल से, पूरे यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। उस लम्हे मैंने जैसे अपने अंदर एक दुनिया बदलते देखी। मैंने सजदा किया और पहली बार महसूस किया कि मैं वाकई अल्लाह के सामने हूँ। यूं शुरू हुआ मेरा सफ़र सच्चाई की तरफ, अल्लाह की तरफ। नमाज सीखते हुए मैं हर लफ्ज़ को उसकी सच्चाई, उसके वज़न और उसके मायने के साथ महसूस करने लगी। मैंने दुआओं को सिर्फ ज़ुबानी नहीं, बल्कि तर्जुमे के साथ दिल में उतार कर याद किया। अरबी के अल्फाज पहले मुश्किल लगते थे, लेकिन मैंने साथ साथ तर्जुमा पढ़ा ताकि मैं हकीकत समझ सकूं। जल्दी मेरे दिल ने महसूस किया कि असल ज़ुबान में जो नूर है वो तर्जुमे में पूरा नहीं आ पाता, इसलिए कुरान और नमाज को अरबी में समझना ही सबसे ज़्यादा सच्चाई के करीब ले जाता है। पहली बार जब मैंने पीर और जुमेरात के रोज़े रखने की कोशिश की, तो लोगों ने हैरत से पूछा कि मैं क्या खा रही हूँ या मेरा मज़हब क्या है। मैंने किसी से नहीं छुपाया और दिल की सच्चाई से कहा, मैं मुसलमान हूँ और रोज़ा रख रही हूँ। इस सादगी में एक अजीब सा हौसला था। कभी खौफ आता, कभी दिल में हल्की सी उलझन होती, लेकिन ईमान ने मुझे मजबूत रखा। मैं यकीन रखने लगी कि रिज़्क, आसानियाँ और ज़िंदगी की हर आज़माइश अल्लाह की तरफ से है और वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरी ज़िंदगी का एक और ख़ास लम्हा मेरी पहली ईद की नमाज़ थी। मैं अकेले गई, दिल थोड़ा घबरा रहा था, मगर शौक़ बहुत था। मस्जिद में सब कुछ नया था, लेकिन एक सुकून ऐसा था जो कहीं और कभी महसूस नहीं हुआ था। मैंने ईद के बाद अपने लिए एक छोटी-सी तस्बीह और जाए नमाज़ खरीदा। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने मुझे पहली ईद पर अपना एक तोहफ़ा दिया हो। अब हर नमाज में मैं लफ्ज़ों का मतलब महसूस करती हूँ। हर रकत, हर सजदा, हर दुआ मेरे दिल को छू जाती है। मैं अल्लाह से इस्तिक़ामत मांगती हूँ कि मैं दीन को सही तौर पर सीखती रहूँ और कुरान मेरे दिल में जगह बनाता जाए। पहला रोज़ा मेरे लिए बेहद ख़ास था। मैंने सोचा था कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब नीयत अल्लाह के लिए हो तो मुश्किलें भी आसान लगती हैं। रोज़ा खोलते वक्त मैंने महसूस किया कि अल्लाह की रज़ा में जो सुकून है वो दुनिया में कहीं और नहीं। आज मैं पूरे रमज़ान के रोज़े रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी नहीं छूटता और हर रमज़ान मुझे अल्लाह के और करीब कर देता है। जब मैं पीछे मुड़कर अपने सफ़र को देखती हूँ, तो हैरत होती है कि ये सब बहसों और सवालों से शुरू हुआ वह सफ़र, बचपन से ही मेरे ज़हन में कुछ सवाल थे, मगर हम अक्सर ऐसे सवालों को दबाए रखते हैं।
جب باہر سے کسی نے یہی سوال پوچھے تو میرے پاس جواب نہیں تھا۔ اسی تلاش میں نے بائبل کو بھی دوبارہ پڑھا۔ پرانے عہد نامے میں خدا کے بارے میں جو تصور تھا وہ بالکل توحید پر مبنی تھا۔ خدا انسان نہیں، نہ اس کا بیٹا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور نیک عمل کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جیسے یشاع میں درج ہے۔ لیکن نئے عہد نامے میں تصور بدل گیا کہ معافی کے لیے خدا کو انسان بن کر صلیب پر مرنا پڑا۔ یہ فرق میرے دل میں سوال پیدا کرتا رہا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ پرانے قوانین اب لاگو نہیں ہوتے، مگر خود یسوع نے کہا کہ وہ انہیں نافذ کرنے آیا ہے، ختم کرنے نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یسوع کی اصل تعلیم بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح توحید اور نیک عمل پر تھی۔ بعد کی تبدیلیاں انسانوں کے ہاتھوں آئیں۔ جب یہ حقیقت میرے سامنے کھلی تو میں نے اللہ کا پیغام پہچان لیا۔ میں نے صلیب اتار دی، نماز سیکھنی شروع کی، قرآن پڑھنے کی کوشش کی۔ چند ماہ میں نے الفاتحہ اور اخلاص یاد کر لی اور اب آیت الکرسی سیکھ رہی ہوں۔ الحمدللہ۔ اب میں اکیلی رہتی ہوں، بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہوں جب وہ میرے پاس آتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے بچوں کے دل بھی کھول دے، انہیں بھی مسلمان بنا دے، ہمیں سیدھے رستے پر رکھے اور سب کا انجام خیر کرے۔ میری داستان سوالوں کے سفر سے شروع ہوئی تھی اور ایمان کی روشنی پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ روشنی ہر دن میرے راستے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ بس یہی میری کل کہانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔